maestro kami tentunya Putri Kendedes. Di istana otabaipun delem epon Bapak Sucipto asareng ibunda tercinta Ibu Faridah. Sesapisan Bapak Atmuri sareng juga Ibu Atona. Minangka yang kikadinto Amin Susiani. Setong gending salam pembukaan siampun kapiarsah mengkudak seteja para ajunan minangka gending salam pembukaan malar moke ada dekia kapungaan nih cuma per dilempang kelenepon po tiga nikmat mak laku. Siampun kauladen inalikah bektosat ari samangkin alhamdulillah kepanika seteja para kawajiban senarima tamoy baik juga se ngatur tamoy bude lapangan se maleres tamoy nikah saya pimpin sareng Pak Kalibun Sahruji toro juga nikah cari ipung napa boleh juga beda Cimas Noto Siraja Bonsai napa boleh juga Eki Kadinto beda Silana Semulja Rahmo Pancong Pamungkas sateja tanpa terkecuali ngereng sateja para bapak para ibu sepuh toro juga anum sebutan gola muljaki boneka tanggungan nih. Tarujukin salam takdim niki kadinto dek silana semulje Pak Busairi Ibu Hosiani minangka ayah bunda Nahwarib Quraisy sesepo Ibu Punahbe asareng Ibu Bapak Punahbe asareng Ibu Miss kabilang Bu Mukatel Tam asareng juga Ibu Sudarmo, Ibu Susah Naria. Napa boleh juga Nyi Sulainah ya. Kong langkong nikah juga dek setuju keluarga besar beda Pak Buhari, Ibu Mardia, Bapak Hasan sareng juga Ibu Yulis. Karena sakacah dan kalau Putri Kendedes nikah selagi paringi jaminan sareng ibu tuan rumah sekeluarga maka sementara dan kalau nyon dimin ki Pak Kalebun napa boleh juga nikah atur dek Bapak Anip sareng Ibu Tsunami kong langkong juga Pak Mutamah Ibu Sania salam kompak selalu dek Pak Abdul sareng juga Ibu Rahna napa boleh juga Pak Suhartono Ibu Nahwa kong langkong Pak Sudarmo Ibu Hamima saya juga Pak Matsuri Ibu Mohria bila Pak Amsuki sareng Ibu Fat napa boleh juga Pak Sai Ibu Ahwia sakalangkong juga dek Pak Wardi Ibu Hawani Pak Atmoyo kong langkong Bapak Suwongso Ibu Kartini kong langkong juga Bapak Suatna Ibu Lia bila Pak Rizku Ibu Kisnatun kong langkong juga nikah beda Pak Abdul Ibu Riz ngiring sampung bantuana de Pak Misderi Ibu Sahami kong langkong Pak Supriyadi Ibu Nurhania saya juga Pak Sawar kong langkong Pak Sin Pak Suli Ibu Suma Pak Asmawi sareng juga Ibu Rasmiani mungkin nikah sedari keluarga
kong langkong nikah si narima tamu sebeda ilabeng yang tarepon beda sudahwi Ibu Imrani bila Pak Muin asareng juga Pak Farida Pak Sunarto Ibu Marpu'a kong langkong nikah si Mulje Sunahwi asareng juga Nyonya Mas Riwa bila Pak Sadik Ibu Sus kong langkong Pak Sunamo Ibu Nawati bila Pak Ridahni Ibu Rahmani Suryani Bu Wildan Pak Yupi sareng Ibu Aai Pak Sujibno Ibu Asnan Pak Seini Ibu Hoskia Pak Herwan Ibu Eni bila Pak Asmuni bereng Ibu Rizki Mah Sunarto sarang Ibu Marpu'ah nikah setuju keluarga saya nerima tamu sebeda ilabeng misem ya tori longku de silerana Tretan Riyadi. Selamat datang di istana Bapak Sujipto sekeluarga ngiring pangkii de Carik Ipung Kak Rahmuh Torjuken Cimas Noto Pak Kalibun Sahruji ngiring sambil lalu para junan seteja peti ipekta guna kaangkui mirasaki di dalam acara tepeng-tepeng mature Eki Kadinto seperti Yatoraki sareng Sakancah Putri Kendedes Genting Cabis Pangapora si Pedikator Menagah Genting Eki Kadinto se Kabiten si Ampon diliput oleh sorotan kamera Ramayana Torjuken diramaikan oleh rental audio sound system profesional itu dia Mina Jinggo Utor juga nih kak beda bos keramik ngilabeng bos Amir juga nih kak narima tamu ngiring persaki setong genting Puspo Warno Laras Lendro Patot Sanga selamat pagi menjelang siang tor juga selamat miarsa aki Mona panyabis sasarengan ngatoran kau lekasan
wa esoting bener Ramayana kasalaan nyoon putri kendedes roak ka ipung jirman rang-rang mule cimas moto juga nekak rahmo pada narema tamu bila Pak Matsuri Ibu Muhria
suatna semada ngejung Kak Suli mas seneng arok Kak Sucipto juga nabak Farida Rasuki Aresen telulut aneka teka seneng tane hiburane putri kededes wah senle tayop cuken terep dua serakai sek sek laben semen jepak kalebun epin kong langkong cuken pak kalebun sek uji pak kalebun Pak Kalebun Kalebun saya juga Pak Kamarudin kong langkong Pak Ajibat bila Kak Ordi nyonya Hawani narema tamoy Kak Ipo wak Pak Kalebun Endri badale nape boleh semol ibu tone awin sesiani keng langkong cuken Pak Busairi ibu osiani warek goresi wak sesepole semole japa Pak Muna
sebul Jawa ibu emis napa boleh ani kok ibu sudarmu ibu Sah Maria saya juga nyusunan bila Pak Sunarto ibu merpua juga Pak Seini ibu Hoskia bila Pak Sujipno wa ibu Asna Pak Yupi Roak Besuki pada alongku Kak Sujipto Saloto Tanto Arasa Pak Kalebuk Sahalu tak ketinggalan Pak Kalebun Hendri Aroa juga Pak Kamarutin Kak Rahmon Cipathor Roa Amirle tantona bos keramik pun along nape boleh Pak Sawer cukan roa Bapak Asen Pak Suli Pak Asmawi Ibu Suma cukan roa Ibu Rasmi Pak Mesdari juga nih Ibu Sami nape boleh Pak Supriyadi Ibu Nurhonia Bapak Abdul Laban Ibu Eres Pak Rizko juga Laban Ibu Kisnatun Pak Suatna Laban Ibu Liane Pak Suangso juga Ibu Kartini Pak Atmoyo Pak Warti Ibu Hawani Pak Sai napa polerok pada Ibu Akwiya Pak Amsuki juga Ibu bila misteri juga Rani bila Kak Amir bos roak karamik roak nyonyana tanto naba aros Abah Sunawi aroa Umi Mas Riwo Pangeran Sesama Wak Bu Punah Be Ibu Amis Bu Mukalatam Bu Sudarmo Ibu Sah Nyaria Pak Buharile Ibu Merdia Bapak Asan Ibu Yulis nape boleh roa Bapak Ade
tsunami terjukan Bapak Mota Amma Ibu Sadia Bapak Abdul juga Ibu Ratna Pak Sunar Menakah genting sepertama genting cabis pangapora siampun ya tora kidak seteja keluarga besar hika ditoh dari selera simbolnya Pak Sugito sareng Ibu Farida malar mungkin tetia cuma berpanggilan epon gi selamat datang juga ya tori alongku buser alam sareng juga arang-arang mole napa boleh juga nikah siampun alongku bekto saat searif semangkin putra terbuang. Inalegana bekto saat ari samangkin nika karjaipun Pak Sugito dalam naungan iki kadito grup rang-rang mulai torjukin sakalangkung longkunah Pak Kalebun Eeng Kalebun Lombeng. Kebiar Sasana Budaya. Kali ini kami mengucapkan selamat datang di Istana Bapak Sugito sekeluarga masih bersama Putri Kendedes. Ketiga, sang matahari mulai terbit dari ujung timur sana sehingga siang ini meneringsang jagat raya utamanya di kediaman Bapak Sugito sekeluarga. Hadirin para undangan sekalian, hari-hari demi hari sudah kita lalui bersama. Tentunya kali ini masih bersama Putri Kendedes yang telah dinonong oleh sang pimpinan. Itu dia Nyonya Suhartini. Panorama di pagi kali ini, syukur alhamdulillah kepada yang Maha Kuasa, yang mana Bapak Sugito telah mengundang kita semua. Tentu saja yang telah diramaikan oleh rental audio sound system itu dia Menagigo. Apalagi pesta yang telah terjadi kali ini tentu saja diabadikan oleh sorotan kamera Rama. Iya. Maka mari kita sambut bersama-sama sindang tunggal saat ini yang siap menghibur Anda, siap bergoyang manja. Tentu saja bersama sang bidang hiburan kami Putri Kendedes. Itu dia Ning Lulu, si Damong, dan juga akhir kata dari Istana Panggung Bos Rangkai. Saya sebagai pembawa acara, si Batik Madrim akan mengajak Anda untuk menyaksikan pagelaran tayu kali ini. Selamat goyang, 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 goyang. Bulan bintang, bulan
bulan bintang tarkataran Alhamdulillah luar biasa ya. Karjana Pak Sujipto nega pisan dua ponika polong ya. Loro juga setuju. Eka dinto sanak berece sematuk setong keraton dua serangkai. Ki, Oi, Kak Sujipto niat tayo. niat Dari berumah. Labong dosa kose kadinna. Apa nasa jan? Dari na banyak bela benih karena niat le. Beremah. Labeng nggak tak kabua. Oh, nang jeri ya. Boy, iya. Lungkok ngoni ana Bu Farida ya. Sak koni gelu ben pisan nah mau oleh sae oleh na syuting. Yuk, selamat datang juga iyo sisi dari bilangan satu aja. Ya tadi longkuh laris. Ki, pisan na duaan ki. Ngireng, Pisan dua. pisan dua. Tadi bu, Artinya beda si Sepo juga beda si Anom. entah pak. Ah, Nyaman bitongan na rede kili. Bu, nak aja dia terus. Iya jenuh. Pinter matematikan. Bu. Hari ya rato na copet saresturi. Bu, ada Alhamdulillah luar biasa lek kalampina tuan rumah rapi satu aja. Sarong apa ada? Jana se kalibun saruji mun kalibun leeng. Saya Tak tahu. kalah ka grup jan ko. Samper de pada, sandal de pada, soko de pada, kapi. Tak kalah katandek na malatena tayo. Hah? Malatena tak kalah katandek na. Beh, sebab na sayang tak ada tinggal lek. Si tuan rumah na. Si tuan rumah akar bay, atir gelintir.
Yuk sablun nocuni dek dua serangkai. Maka sablun epon nikah sanajan sakader gerbang salam badi kecungi langkong dimin Pak Sujipto sareng pisan sedua. Kalaben setong gending olar kan dilis. Makan dilis. Mau dia di mau lar sing ngambek kamu tak tambok. Bundar kursi semisem si pangeran si Sampar esak se juga abas sunah wi jadi gelar pangeran si Sampar wak juga pada pos keramik pada gantinya ular kambang suci karale magrem korang tendung suarana suli laju lang ilang kali usah rugi si mas noton juga kuat kedah pancong pamungkas kalipun eleng juga wak kalipun usah rugi kalipun pilengan Napa ni ke bakfa Rida pisan dua pon aja wakaat muri nyonya atona bila gak pusai siani iman kalaban bu punah ekan
ketika dinto siapun kapiarsah toro jukin kauladen mabungah mas seneng Bapak Sujipto di gerbang salam toro jukin sablun badan golonot junide mandepa karaton eki kadinto dari Bapak Sujipto kami haturkan kepada sang penari-penari cantik Putri Kendedes. Monggo dipersilakan modon dari Istana Dua Serangkai. Penerina Putri Kendedes saya sarang sadejo maker sare dari Bapak Sujipto Penarina Arwah Putri Kendedes Eka Parlo Niko Sujipto Bila Sujipto Tantona Nyonya Farida Suli Madak terot alek bulereng serati Mon aniko Penarina Putri Kendedes Intarade Semerja Bapak Sujipto Sanuntuk neka akarja Sanuntuk neka diatur Teka madenem Tantona Putri Kendedes Roa Asona wa mina jinggo Janji saben pada tak lecet Pisan sedua Sanon topol pada estorasuki itu dia penari-penari cantik dari Esak Putri seepak Kendedes kalebun yang telah menuju kawasan gerbang salam Nepe pone aniko kakane pun ari Sejukan semol jepak kane pun saruji Sarujukan niko pak kane pun entri Satu jemput sabuya yuk motor sekalangkong ya untuk putri-putri cantik dari Putri Kendedes karena Bapak Sujipto Kadinto masih di bawah naungan oleh Surya Budoyo sehingga juga deki malam nikah pede hibur oleh kesenian topeng Surya Budoyo mari kita saksikan bersama-sama sablunepon sang penari-penari cantik Putri Kendedes Kadinto aparing secokop saya maka tari gempu sederi gerbang salam pedingereng bedenah Bapak Sujipto sarang dua pisan epon dari Labeng Misem Nujunide Mandepa Keraton torjuken nikah aropa niat ki niat kotu ilakoni nikah juken sebuah juru gendang niat epon de silarana simulje Bapak Kalebun Sahruji dan gole anyo ona laksana aki permintaan epon Bapak Rikso nikah niat nikah tari gempu ampun sami-sami siap sebeda Labeng Misem lomampai pun sebeding ngiring bedenah Bapak Sujip ya Lo kalebun lagi da ongke gitu bawa taong ke
Wala minta keju ngisi ongko. Permintaan esin Pak Bareng, Rikso ki. Permintaan esin Pak Rikso sanosa kader Pak Kalibun nyon layani dimin ki. Ini karo Pak Giniat. Toreh mau lesai ini kata tak lagi. Bagian pisan si dua tuan rumah ya ada pisan si sepoi tengah si anom paling budi. Ben nyorotan dulu nak nyorotan nak. Oke. Bagus. Maka dari kadito ngiring para junan sateja. Bedi bektakuna kangkui ngolati dalam acara tari gempu seperti iring kalabun setong geding. Ayak Abareng beken kali bunda. mon senior tak kira rempeng boleh ya adalah senior ya. Panika Surya Budaya Tanto dapot ada alengku Ngiring sami nyaksian Tari kempu seka etor Moga tadi sampurnana Sujipta Polele ani kok semol jajonya Farida sanentok sepon pada tengah bernapas tetiniat madeteng ani kok kudu tanto na putri kandedes wa asan mina jinggo tanto na sampun karji marani pas esetek iya lah bener rapayan sakse semola Pak Kalebun ipen napa boleh Pak Kalebun entri juga deh Pak Kalebun hari saya gendeng le niko mak Pak Kalebun saharo bukan sampean tadok pada markeniat mak ampun para tamu lo pasampurna sakalangkong satejadungan lengguna sapora sing kebanyak kakorengan cek kantos tetirasan kasalaan dukan demun sapora atas nama Bapak Sujipto Sapala Kalayo on Sapora Dupaningan Surya Budaya Rasuki sesiang le aniko putri kadedes semalam Surya Budaya iya betul
Kadito siampun kaulatin di segmentasi yang perdana. Reng-erengan sederi labeng mesem lecunide istana panggung dua serangkai. Maka dari Kadito ngereng parajunan bedinyok sejuken tari sederi Surya Budoyo kalaben erengan gending saung rono plus pancer. Wajib di lapangan tapi di lemari mambu. Lebet esen tantene minyak jingga esateng laban ramene bungana sampean tanda pane. Karja tanto nama dek rajane wa esak se boleh jumpa kali bunyipe yeter apa boleh pak kali bun hari pak kali bun sari
semek manika pon sami gedeng. Begitulah segmentasi yang perdana sebelum acara tari tayub kami mulai. Monggo kepada orang ganteng ya sebagai bintang panggung dari Putri Kendedes, Suli Wijanaka, segera mudun ya dari istana panggung. Ya tore Alek Suli Saporana tak bisa ngolok melalui tempeng Ada apa? karena suara sakarat kok. Apa yang lakoni mak kau tadi suarana? Mulai beerik ka malam mangko tak pati dung sakali. Ada apa mata tedung? Seksa. Bensapa? Perkosa malam mangko. Bensapa kok? Jadi langkung dimin gide Pak Sujipto sekeluarga Saporana. Kaulah secara pribadi nih tak bisa maksimal ala lakon mungkin nih kah. Si raja kasus nih kata. Ya, benih raja kasus Berapa? lah. Maksud tenggok sari penting beerik ka malam sampai ka sobu tak tedung sekali. Kun berak tali rasa jam berak ada tak boleh asal ya. Aduh ngereng ring simul lagi malkas alako Pak Sujipto karena panjenengan niat ngereng nega aropaki kewajiban. Tak usah nikah. Hah? Tak usah pentas ring seni. Mbah. Mun soal penta tak minta lek cuman mak lekas elagone. Kaprana tayo. Kaprana kewajiban nasi madrim. Kisah Sengkok ya. sarengan sipon ipalaku niko. Lebih langkong juga nih dek Pak Kalibun Sahruji Saporana atas nama Den Gaula. Pon tak mampu ku nih. Bomak pakai luar ebuan. Tiket ebon na gini ka sabuk pangirim deki boleh nggak gitu lah. Si wajib nih kaki. Hah? Benar ular kambang saya ket lah. Iya, dia tepak jadi ya. Andos Ibu Farida gitu. Iya. Ki biasa ya punya mana tetirato, pacet punya bereket, cek punya masyarakat nih. Iya lek kolek kak. Neka kolek pun nih beri iki, dek Abdullah suruh semangat ya nah. Orang mun lebih ngerti tak nabu pentalek kolek nah langsung beda. Aduh ngiring pisan sesepuh. Norok pak. Deki mulai norok Sujipto. Kaprana deh. Bila beda rato beda mahapati. Beda apa boleh kak? Iya beda para putre-putre. Mon benih grup langsung mulai tayo tak ngantos. Iya tapi enggak beda grup. Karena kan inaungi ben grup apanya mana kele rang-rang mulai. Iya. Wak beda juga buser ala. Busairi kan. Benih. Ada si naungi berarti itu. Wong kita nape sakalangkong. Ada si naungi tak? Ada. Antos kelu seebu. Bu Atona. Pisan sesepo seebu iki. Tare. Enten mari mun si Bu Farida Lestari. Kares pisan sesepo nggak nikah. Nikah cernak umar nikah. Tak corak beda suara mun pun ngali nggak nikah masih nah. Dia gerungan na dari Ria bu. Bemi ki. Beremah. Karibu. Beremah karibu nampian. Talangkong beri jam gelu. Duh pisan sianum. Kibon tak napa. Tore, bemain norok bener. Pisan sianum wak beda tak napa. Tore sakone ebeng. Alhamdulillah kemuka detirnya si barokah. Pak Kalibun nikai kamu lodo sakse iki. Termila barokah na satu aja. Amin.
Apa seraan Bu Osiani, Pak Busairi? Hah? Apa seraan Bu Osiani? Ya njak ra bening aja ya lek. Karena saat dia ya kadang ring bini kuat mikol, kadang ya si laki senyoon beri. Monongko akar jati nanyoon lagi ya. Umar jadi ya. Ngiring setuju perajunan setuju. Pedi fakta gunakan kui ngolati. Di dalam acara tayub ketika dinto. Ayah. Oh. Kok belum ngabut tadi ke bumi. Sebelah Bapak Sujipto le nape pole Ibu Farida sanantatak Budget niat akan aja Pak Sujipto akan melana abun pisan najan kok. Yuk tambahan, bade tambahan 10%. Mekampal ani kok sateja pele jauh semak pada badan Pak Sujipto. Tekanang kelek putri Kandadas Ibu Farida asanawa minak jinggo eseteng laben Ramayana Pak Kalebun Endri teti saksena Herman Bulan Bila Kak Sujipto tanpa rasa napa boleh Mbak Farida sulit
juga pada ngirim. Bila baat moni roh pisan sesepo tantana nyonya atona Yuli Nyonya Sahriwa pada bodo Empos Linda. bila baares cekan atel pada long polong serigala muda nyompang kampungan mama usi napa boleh roh pada mama ani Rasuki Oi, apa deh? Bok nih soro kabobo ya lok buk kalebun Kartini. Hah? Rumpomu. Ayo bagi kasuli le. Duh, Bu Kalebun ya. Hanewe, mau beli tengkah. Rumpomu wan. Wan. Japok darurat sama lem ada elang suarana. Bagi kasuli gelu. Serigala muda, Mamana Andre. Yuk Mama nak usi ya, bersama Nyonya Nikmat. Pak Ila. Pak Ila Ma Politika ya. Neko Mama nak usi calon kerja dan keergun family. Senikmat Neko Ma Politika tor juga list lawan Rasuki. Numpangi tingkah agar reje tak gelap lekor ya. Mamana Andre. Mamana Andre. Nyonya Besuki. Serekak serigala muda ya, si berbahaya. Mama Ila. Tor juga Nyonya Rojukan Bukalebun Kartini. Mon Aniko. Bede. Nyonya Naiko Bos Linda.
oleh najering kok lah. Oleh sabalastik oleh najering. Rasuki. Siapa nyangka atayo kak? Iya lek berma lek. Iya kok Engkau tuh selo bulan kompak parana. Enggak bodoh singorok pula ya. Hah? Yuk matur sakalangkung dek selera simbolnya Pak Sujipto ya beserta dua pisanna. Tarujukan untuk Nyonya Linda, bos baju Hindi ya. Sebut di kawasan Pasar Candih nih ampun naparing korbian gila gula saporana. Benih keng karena tak isto tak kecungan, keng suara bila tarik elang lah cuy. Saporana ku. Tahu juga banyak motor sakalangkung di lepula siderinya Pekan Timur, Mega juga beda. Haniwa list calon kerja nyonya nikmat juga Maman Andre. Yuk maka dari kadinto para junan sateje lastare pon eputuan rumah sarang pisanna sedua pon lastare pas seneng nika beda buser alam toro juken rang-rang mulai ya toro juken putra terbuang napa boleh juken putra jurda pon sami-sami kompak alongku nika bos keramik juken pada nyaksee kemarin juga lalu Budi mabuk na. Pencung ngata. Boy ke begado. Kemasuli. Acelena, acelen boleh. Ayo terus. Moso giliran aku budaya Evi. Sejalen dari Apole. Iya kalau gue benar, monetari ada pegak ada langsung. Entara kanu mersetong, kaniko bedem seranang, waki mas nopon, surit nalek selaja petis. Saya paling tepat jadi apel sesat set kan go. Dia tak calon karir jadi lagi go. Bila busur alam, roji mas nota, surikna.
Kalibun sahruji pisanna apel lajan ko. Yuk ngijungi panyaman suli. Pabento na bula gelu. Mas seneng bulale ani kok kak surik napepo lepak acimas nito Taruh juga ngaturaki selamat datang yuk minak jinggo Abel Diro nama boleh juga angin topan wak bedu saudara emat setak eka sangka mun niko buser alam le along polong ani kok laban janur kuning tantone mak laban bule napa boleh ani kok pak kalebun saruji kok napa boleh ni kok kak tuni pak musa kuwi tak kati kele arwah juga Pak Tuni pada ngirim ko minangka maharaja sediri Surabudaya taruh juga janur kuning sepancong pamongkas napa boleh ke aci mas nito apel ermen juga pada janur kuning buser alam aniko penteti setong Wantara niko aras saniko ayo sambil kita jaga yuk Busar alam ekecungan nape pole janur kuning yuk bila janur kuning sepancong pamongkas Cimas Noto ya si Raja Bonsai Surik nasi Raja Petis Niko Riyadile maberi nape boleh tak kati kelengko akrab berdua sanonton pun tadi situasi bila lang menebula rasa sempurna mulai bila nakak suritna ruang atas eka kerong Niko Pak Herman le Niko pada alongku senengan setade pada lajak beri 11 malolo mayu obo je deh tak pati nyaman enggak kau tang dia bila marah jeri ya ya mau saya nggak kau tang udah mun melas malolo mikiran otang bang mekar apa beda-beda jak gelak 3 lima batok dong
Dong dong dong dong dong dong dong. Mun ane kok le. Bukan nih kena suara boleh kah? Besar alam cukan ani kok janur kuning. Ngapiar aja pada kilap kok sih. Katawana seiko cak ani kok seatopet. Wah bila si atobat. Bula moci dak ti kakak serikna tertala satika atopat segenter Mun aniko pada kak rahmone aniko sepanjang pamung kas Pak Mahra. aniko pada pancong pamungkas napa boleh kok kak musakwi Nape boleh kalebun eeng aniko ke ageng Mahra pada kirim. aniko pada kak meraki dalam surya budoyo apel kermen Surya Budoyo Kak Aji Mas Nuto Busur alam cuket janur kuning Kak Muni cuket tak ganti kelen Bila Cimas Noto Busur alam Bila Rahmo janur kuning Saleng Pak Esto saleng kepekeran Pak Kelebu Nendri Kare aceng cisaleng Pak Gening Apela teka Ani kok busur alam katuan nasi atau apel Mon arwah pada Pak Kalebu Nendri Napa boleh rohnya limbang Wahyudi semul jepak kalebu nendri kak makrang kak nimbajikan ni kau tak ganti kelen Yo kak Sahri Bila cipat taraposa dua serang Kayu bos bangku serang boleh Roh Wahyudi padolong bolong Edi Barera Basukile Asrawi segalon karya Roh Pak Mahra Surikna Kak nikmat juga Pak Kalebun Sahrum Sanonto pada abolong Pak Kalebun Nendri Suci Tolak Kalebun Karemana Besuki Puri penjukan pada berdewa Arbukan puriban segalon karya Kidal ani kok pak kalebun saru apa long laban pak kalebun Palanggung juga hendak putri-putrina busur alam ya, bersama janur kuning ya. eko cak ani kok dengan semiang bila katuana busur alam ani kok saat Apa lagu itu? Mun aneko puri bende senyalon karya aneko pada kirim karena sesahri mak laju aenter yenter puri bende Napa boleh le ani kok pada sakri apel erman busur alam bila panjang pangkas
akar gelek ini kok pada ngiring selamat datang Jugen, mari tak mari, ya tore longku. Toro Jugen nih gak saksi kelaben gak pathor, kalebun eeng, sakalangkong gak ramus si pancung pamungkas dan Toro Jugen surik nasi raja betis, cimas noto si raja bonsai seteje, busur alam bersama janur kuning. Yuk Evi. Moso sapanya mana lagi deh? Norbuati. Norbuati. Aiwan. Evi Nor. Terus arasana kanca si anyar dulu kok. Cema. Aria. Arasana bermana? Putri Kendedes andi kanca anyar jan. Si Gemma. Gani. Kok masa tiga tak kenal Willy. Gani kok asli Paraben. Cuma tahun. Wah. Madrim tiga bulan dah. Sengkok saya Parabon. Sebuan para tetia lah. Para detian apa? Saya nomor 2. Para patron adu kali yang si bawah. Mak tahu je Parabon Mbak Navia. Hah? Mak tahu je Parabon. Bui cik Arya lah yang mau Paraben. Ayo lah. Tahu mi pera ikat Si tempe. Ande. Depak lah. Ada Ada apa? ada rokok. Kita antar ke label. Tumarana ada petrika. Stop. Petrine. Bom mari maki panjung nang dia lah cula. Karena benar oleh tahu kawasan Poteran Moso tang betang lain. Mau dia masuk tungkek. Tang betang tungkek lain. Bita pun Kalimantan. Mak gue ke Kalimantan. Bo pernah tuh pilot nih gue sebut. Oh iya. Lupa. Tiga gara tahu nih. Bermah. Ya omon Paraben. Mantara kasih bosnya tanang ngapi anga. Oh itu Yuk nih ini model kawasan. Bodi mau gua cari ke dia. Yuk kawasan rang mulai ya. Talangkong dek cari ipung gelum minta bantuan lagi. Sekawajiban. Oh tak bisa karena adjust malarat sih. Malarat siapa teh? Tina langsung ayo kiba nyanyi. Yuk Asrawi ini gak calon kerja tanggal situng bulan Sapolo tepak kaponakan. Eta kurana anggi. Entos gelu bulan nih kota kocak masjid nah. Sapora, bulan sapora gila kali bun nampon. Suara tak ning tarik bulan. Aduh mending aja mesam beli, kau. Mending kau tepak. Hah? Benten, ani kau saksena karena Ilyaki Paraben membula. Aduh berdua Basuki. Yuk juga nih Kak Jerman si calon mabeli. Ya berilah. Siapa ngijung area? Ayo Nita. Nita. Ayo nak, duh beneratin nak. Ya kilu talang sapolo nak. Ada Nisam. Enggak, Arya beri. Morop kan kok. Beri ada morop ibun kan kok ninya bukan. Peti minta Satya. Saya kemas saya kerja.
Niko kaas rawi tantona se akarja kerja ele mata poci mantar tepeng bulan sapolo niko karjana tanggal lima bulan sapolo tanggal lima tak langkong Pak Sugipto ngaturana longkong rang-rang mulai persatuan niko kaktiman sanuto mabeli tingkat yo mas lai iman kak Ahmad kak Basuki atas nama le rang-rang mulai bila kak Nisam juga kak tolak Pak Tarik Ipong sarada ento Pak Kanibun Zahru mede ereng anito di atas pangkat ayo ki baca kele rang-rang mulai pas eke beeka pangkung seratin Halki naga luar lah. halki Melasa aku bilang tadi suara Janokit. Niko asrawi lek seakar raja Tangkel lemak neko karjona bulan sapolo rang-rang mulai. tanggal lima bulan nito bulan sabolo Niat teko terpada tengah hajat amat semibuan adi kok pada nyakse darek ipong ni kok ben-benan na basuki wak pada bedeng nape boleh juga le ruak tolak laban pisang pada tangan sangontone kok kare bungan tak bunga asu yito sebelum bahut lekuluna pada tangan le persis sungguh. Ayo jeda tanding ibu nak dulu kok. rasana mune talangu teguh ebe nama sih Rasana yo. masih na yo bila Amin. tak ada Pak Halki Amin. Iya ria ben ria kok gending ngare. Oh, kok besar. mata sepur kepe Pak kok sing ngepiak sepur ayak talu Sih, buat datang aja na rumah. Pangojak na wala Pak Lem duit. Ayak talong. bila ka asnawi kalan karaga bulan sapolo tangkal lema ka asnawi
maksa mau sengkok deh. Beremah. Niko bulapan apalong. Si, mbak na tahu ngicung guna ya. Niko pada Pak Kalebun Hendri. Evi tahu ngicung rasuki benineng ilang sar. Geni ko ajar ka Kalimantan. Guru tahu sarang kau bulan. Polong le ane kok lawan ipung Evi. Ruak putra terbuang kantona bapak. Balar tak ngicu galau le saya. Tos, mbak na sing gak kalah. Engkok mulai tau kau Evi puteran. Tak nemu nira ngicung buru Satya. Seorang nyanyi apa? Merah jambu permintaan. Tos seni yo. Iya. Benampuan. Benam. Iya benar mata ajar kangko. Benam mau caca bisa ya. Bisa. Bilangnya juga bisa Jo. Alhamdulillah corak karat juga kali bunda. Gak tolak. Saksi cari kipung. Ajoget nyaman. Potongan oke. Ngejung bisa. Gak macam asik. Sik. Gak Jerman. Dina ki mau misem mantan cari Aku suami. hanya kamu. Wah pak mau garap juga Cinta norjek sih. merah jambu. Si Mas Noto si Raja Rinduku Bonsai. hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, Dia masuk bila bakal. berbuah hanya sekali. Iya duit le. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi.
Akale Budari lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hanya Nggak tolak. putri Kendedes. Terima kasih. matur sembah nuwun Rara Mole Tak kelar mikir ya jangan sih kayak jangan sih kali bunda tak kelar mikir ya. Cintaku hanya kamu. Ada orang naksir iya. Cinta merah, Cara kipuk merah naksir. jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat untukku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Sekarang kau Kak Jerman. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Iya, tiba saatnya di kawasan kotak nomor 3 ya bersama putra terbuang ya atas pimpinan itu dia saudara Abang Sahri ya sesepuh Bapak Mokarap dan juga sebelahnya ada Salenger kali ini juga ikut serta meramaikan pesta pernikahan putra putri dari Bapak Sujipto. Monggo sesepo genting apa-apa? Oh, ngasokane gending selos alos setong gending talang matur. Yuk tor juga nih kak satrapi pada bede ya. Sakalangkong bungana. Sepun jebapakmu karena putra adik kok lek mak empane teng panen kecaan Yuk nih kak sesepo ya dari putra terbuang Sahri pimpinan Ajailani sekalon karya tanggal bulu beles. Cincina bulan sesepen le Yuk juga Niswati putra terbuang leben selenger adik kok pun setong rasuki pate matremu aras satang teng bila para keniko tangteng bila senior jompet kabungan terada semol
Bapak Sucipto. Iya, jailan ini kok si calon kerja, ya, kagel belules putra terbuang. Yuk. Sakalangkong ya Pak mau karap sesepuh. Yuk lakoni langsung terus. Agantang. Nung 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 ning 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 ning. Kak Jailani calon karaja tanto nama tanggal 18 bulan Sanga persatuan awak putra tunggal tanto nami sederi lapang Eki benebula ke atas panggung Aresa nonton benbula pengapang apono Mada aja neji benebula cek laku paburung Bula katika pakun manyito Duput terbuang Andi kok persatuan Rak jailani Akar jaulah sangat Montang kelang Andi kok mak belum belas Pak Mukarram Bila dapat dekat betonang Saya terada Aku Pak Sucipto Yuk bersama Terus Yuk lakoni terus lagi sampai mare. Basenengan aniko agrop salengan Kare eman batat tepang iman no bolongan Kare seneng sejak baik ngerasuki miko
motor sekelangkong putra terbuang terjugan saling ngerenggi. Ampun apa yang setong kabunganmu kede semulnya Bapak Sucipto senak berejen. Betul. Mata jalan nyare pole Asarian Gentena puru Bila reheman Baboda putih Kula gati kadungaka Mas seneng om kudaya Ruak-ruak pun etangale orang ganteng paksa-paksaan dilakang. Bagus. Sana suara bila mereka nih kok. Yuk kawasan kotak nomor 4 ya bersama apel dirujukan minak jinggo. Tarujukan Putra Jurdai, nika saudara Kang Mostola, ya Tola Adi, sideri kawasan Curen Deje, tarujukan Evi permintaan Kak ya. Patli, baru nemu gue nih serago, puja singa kening duna pena, tarujukan oke. Kok gelap nangali iyan demam? Yuk alongku, nyaman. Padu pergi. Engkau nak bagi kajarakan nak bisa gian ni. Nekak buhari si calon kerja tanggal berapa pun? Tanggal sagemi bulan telopolo. Mak bulan telopolo. Lu mendeng apa nang geuleun awe. Iya ku. Makanya panang gelan sampai bulan 12 ya. Jangan kok telopolo. Ya, pasar akhir ada pin-pinan nak lu. Berempat tiga setuju Gip. Oke? Monggo. Ayo talu lu. Ayak talu. Nyoan etika Sakalangkung kalau kuda putra jurdai sasarengan. enongi penemak tretan ipung Pak kalipun Endri Beda korpin lagi. Kalak along ningkong. polong betos Kamu lo tuh. Jalan sesakuan beri. Kari seiyan kari ko. Kerjana tretan suci Kening nung papola. Ayo berwakilan nasekan Anik santon topon pada alongku. Wah mas itu pada alongku. Calon mabudi. Ramayana Iburana putri kendede Ruang sang melek pada nasi Pak Sujit niko tuan mana asik. Pasemaan menjadaan toan sejuta Mula terang alam polongan Alam polongan Bila sunah winiko se pangeran se samar abas sunah weh. Orang emoji semua lejat Kerjana tersalamun Mun gede kok le. Ayo juri si padu bebero. Bila Pak Apel biro tante namina hingga. Betul.
Trajur daya calon kerja kerjana sadu malam tolak adi Parah kabilah karena nale neko satu malam putra jurdai Muga terpadu atau kahajat wak juri juga pada jaksa Waka sujipta ya torana longku bila napak kabekto napak Farida Bila dapat kabang tone Pak Sujipto sasarangan ya torana longku Bulan sapolo tanggal sakami puari nangka arukun famili Mas Rito Mas Rita juga cipong putra jurdai bersetia timina kinggo sanotok peti setong sakalang kau Mas Rito tolak pangistona Arwele Haji Mas Toto Raja Bonsai pon kejukan Ada pesan Berumah pesen aja nah. dari tretan sejipta lepala saporana cakna sujipto takok tak pada benese lain takok tak pada benese lain Sujipto tak ngarepen kiben natola tak usah nyator kabedeen sepenting satu aja putra jurdai palong guna medak jinggo hanya anak sempungan tu apalah sempungan tu Wak semalaja Pak Haji Pedor Jarang kena aniko Dua serangkai Cipat hor Sandi dua serangkai wat ator namoy ngereng pasayak iki mas nota pasayak dua serangkai wak cipat hor ngatur tamoy sakarang pangistona sujipto kerajaan tersalamat kerajaan tersalamat Iya, terima kasih ya untuk tolak adi pimpinan dari putra jurdai sadu malam mandi akarja tak langkung Pak Sujipta ya tolak longku kacuran geje Toro juga minat jinggo waksu kasih akarja tanggal ketobiles soalnya kakompak benai sampai di anggota grup Evi ayo dua-dua lah pilihan terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati
Berarti kan nang teungang guna. Adik niat ya. Hah? Enten tak nang teungang, enten tak nang teungang. Cak nana tuh dari mimpo di sana. Hah? Cak na mulai gelo. Cak na Engkau mau naik siapa? cabut pencung nanti dari mimpo cak. Tapi menaruh bagi niat kita masalah. Iya ramai. Geng sengak geng. Mi apren kacangkir-cangkir. Nanti ngabendrong apa? Enggak. Oh pria. Anjir tak nang teung aja ku minta kunik ele. Iya. Sungguh terpaksa ayu ike beuh uak angin topan seta eka sangka Coba dengarkan aku menyanyi Bawa suara jeritan hati Bon nama tak ikoni inyonya namo Koni inor beti lah. Hah? Koni inor beti. Oh iya Nur Banyu Stop Yuk kawasan kotak nomor 5 ya Oh langsung ke atas marina ini Kimat deh bon Ngireng Dimai. Yuk kawasan ya Kawasan Agen Topan Deng 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 deng. Seta Eka Sangka bersama juga Pangeran Selon ya Masa nanga Niko angin topan Kak emat Neko Mas Ritnale akar juga Pangeran Selon Niko Sunarto Bila Sunarto Nyonya Marfuan Mon Aniko pada alongku Arang-arang Sunarto Arang-aring Sunarto Tarimata Moe Aniko Labet Jalani wak calon kerja bulan sapolo arang aring menang ke andikna ka emak Mona tantona indah family Mon karjana jailani tersalamet arang-arang sulit arang-aring Wak sebola jaleng Tantanam jailani Adik kok gue kanon harga Wah angin topan bila Sunarto Niko Marfuan
seratin iring di atas pan angin topan angin topan le ani kok persatuan nape boleh ada kok pangeran selon Yuk Pangeran Selon kini kok meninggal karo Elong polong ani kok teki setong Niko Surya tolong benulang bila Sunarto le santaretan laben Farida Bila Sunarto Nyonya Merpua Mbak Farida Yuk Nyonya Marfuan Arang-aring Bila Sunarto Wak sataretanan Benyonya Farida Bakal luar Kak Mas Korpian Kak Mas Hina nggak minta ke Sunarto saya biru Kak Mas Mbak Marbual Oke yuk menyala menyala Terus gelugu mong lale kolek na engkok nganyari mic mong nganyari mic iya tak nganyari suara aja duta langkung semulja Nyonya Marpu ajukan Sunarto Korpian tepak kasih gundul tekak gundul tak anap Nyonya Farida mak kening di kak kamulot matrim satu malam amolot yes. Iya nyaman duh yuk panyaman makan yuk oleh semangat itu nikok le yuk selamat datang juga Tabung Kak Sor Sunarto kalibun Henry Nyonya sataretan ani kok laban Nyonya Banyak banyak saya budu ibu long pabolong dalam Keneng ate kamu, ada sajak bunga Kak Sunarto bila taratan teka benih setong tak ada baterina nih arah kayak pate ben nah benih pate bek na cabuk PC sataratan akong pala sampurna Kak Sunarto Kak Sujipto asrajak kungan edaungi ani kelapan angin topan Pangeran Selon cukan tak katigalan along palang bila marani rasuki ate blecak sana
adik sederi besar tante nasi mulia kak ngaji mas otak si raja bangsa cepat aniko aja ibu wajar ibu memandang rem saya pandang rem. Ya jadi tak juduun mbak nah Bila Sunarto nyonya marfu'ah sataretanan laban Mbak Farida ya misteri le beruak pada ngirim sakalangkung nyonya marfu apa ngirim angin topan wak jalan kerja sulit tanggal 11 bulan tanggal 11 bulan Sapolo aniko sumilik sepado bedeng dure kali pun Mun aniko Mak Farida roa punah sunawi calon kerja mun bulan sanga tanggal sanga lekor bila Mbak Yulis roa asad Bakres bila keempat polong berbulan bila Pak Kalebun tripod pada om kejailani Kalebun lomba. Acora ada pandangan pertama ya tak mon mun mathawi pada adik ever le badakaat tol polong ben bulan Mbak Res tak katikalan Kak Sunarto pada bedele Kalebun Henry sakalang sepuluh jampak kalebun Nyonya Dahlia Nyonya Farida cekan rak Nyonya Marfu Sataretan pada bunga kumpul sampurna Pak Sucipto Sunarto niko andi degrom angin topan patodok sekali bunda angin topan le adik kok teti saksena yuk Nyonya Marida Polong ika laban pangeran selon ke aton sayang ke jamu saknoro akrab ke aniko pon epaset kening lomba bolong olos kaboloto aku cinta kamu jailani aniko juga pada bermedai sakalangkong angin topadu pagi sore bebas bunga dapat sejipto tanda pandang yuk matur sakalangkung Sunarto bersama Nyonya Marfu'ah ya dan juga untuk angin topan seta ika sangkah Pangeran Selon juga malar muka setuju pada teka hajat amin amin bulan andung nitaratin ya romo tuwon saben bulan yuk si saben tahun sinari Jondro Dewi alama yuk dua yuk tapi lupa menjemur
bede sekona parainya bukan norok dan ento gelu gua. Yuk kak sini, taruh juga nih kak Mulyono, saya kerja tahun berapa sih benar no? 2030 agar kerja tepat bulan puasa Mulyono. Cek enggak taretan naruh boleh kami kabaran telepon mulai le enggak kerja le. Siapa sih nengai labeng beri rakaten. Siapa kerja? Laju tak ada telepon, tak ada rokok, tak ada berapa Mulyono. Yuk sekona sebekal maju ya. Kak sini, kau bisa mun banyak sinuran ini dia. Mari tak mari jangan sinur salam. Taruh juga nih Kak Riwan nih. Calon kerja, calon mabeli. Berempat belin na benarus. Iya, pola narasi maji deh. Napa gending ah? Puspo Warno. Puspo warno lumempah ipo. Ngereng nanteng pasampunan isih ini orang isih gede mare tak mare roak riwani Selamat datang ke Matawi. Iya iya le, kita salam pada pondok. Bila saini merita mare roa nanteng pencung biru kare mana pabada putih long-long saling paom. Oh besar. Teka abon ni gending ngatalang wilayah bok senior jan. Keringkingnya nasi Mulyono kate-ate. Tapi enten termasuk nyaman. Tidak ada perubahan Ki. Oke, ayo. Mayu salamatan lalu Mulyono. Berubah di kerja nagian kok. Terus agel sih sini tuh. Pola nepenta salamatan nah. Eta. Iya, saya nggak boleh tak calon, nak bakun ber salamatan nah dikit. Adu emak yuk. Adu emak yuk. Adu emak jana. Ya, kapuru pada aku sepeta korpian kapuru si mulia. Ceknya banyak tak lima ibu sapolo kening long papolo yang kamu lodo jangan sejunar salam.
Labut na marah nyumpeng kau lu. Tidak ada ki kita nak garus. Allah. Siap. Mpon na waci. Dia kalang kau. Tikal dia kan. Sepak mati tikal pun.
Benar tak ngijungi puri kariwani ya. Ayo suci hingga turun pada turun ngoni anane ane kok oleh gendeng mesri tua pada bede salon tole ngoni ana mon ane kok salon tole Ani kau mau beri nomor juga sih. Mak beri nomor juga nih. Iya takut taporop ki. Hah? Takut taporop. Oh takut tahu. Oh bener, yuk tina dia lah culek. Tina taka umum benih pongkoraki ya, benih yang sang aja. Hah? Derma lek. Berma jika potosan sih. Nabi yang lihat desak berma. Ditolak juga. Siapa nang dengar aja ada mereka. Engkau masih gelak nang alih pisan na buat nabo dindak. Jadi aku lepot ki buru dia. Talanggong i de alek panti hoyimah mana biberi luar neka alek masrito pisan nah capok pencung kilo masuk dimin ke dalam reka-reka tangale jan. Kang Mas Rito ring saya ganteng. Juga gerak keharian kepada Allah. Abitan kau letak termasuk pisan ki ya gitu. Panjenengan Kang Mas. Kang Mas Pandi. Ini nak sebutan nah. Gila atan kau lah tak tapak nyeting kolek na Kang Mas. Kang Mas Rito. Toroti sayang Apollo Kang Mas. Minta assalamualaikum na karjona dan kau lah sayang. Minta salam kenapa? Karjun. Ya bila karjo jadi. Iya, coba nanu pisan. Kalampiko ning Kang Mas. Janjian mau sobat Nigeria. Iyo. Mak sarung mira. Yang bocor tadi alik Ridwan. Asangko abarana jalan. Kang Mas. Mon semira arwah pada nasongkona orang Betawi. Iya. Iya, matur. Mata pakening tolos entara sayang toro aocak mata pasana Mas Rito Kang Mas Niko alik Mas Rito mari akar juga boleh tegang. duwe di meruak pandirasuki aduh mata semasa kale tali sakti Benih tak semak le takok panti bulu pon paleman. Lo bener. kare emana tuli ajanci long bolong ajaknya ke ate Mari lanjut indah pamili semalam rukun karya. bila Mas Rita kalaban pandi
ating maraan ikut along polong bunga na kado pada terak bulan purnama nagang mas betian na sayang mak ngortok ongku perak bilan tau nyamana betian na patot ongku cimas noto sabedana nasional ramayana dubar mama tompana gak tolak Mona sarana tamo puro kenal Kak Sucipto du barema sapaana tolak Mon serena sayang tamo puro kenal du barema atur sapaana cipator dua serangkai barema sapaana Mas Rito segenter Punten iko harian tole pada ambek kele alik mati pada ngirim akalampi aniko mate mon asongko abermakeleng kare senang gula adente dalam ate tak kira bosan aki mas noto
sakalangkong alik Mas Rito ya. Tor juga nih kak esak se juga sareng suri ya. Si tolak ajar bengal lagi ya. Andeng ya Ramadua Ya Ramadan saben bulan ya saben tahun sinari Chandra Dewi alaman kepilu pandang mendung kadung bakalan orang juga nih gak bisa beli dari terasa kira pada bulan alamku andong ono sebagai padang ono perwakilan mendung alaman lagi sewong lanang kan keduh yang kelopon doyong awakku logo loyong yang kelopon doyong awakku logo loyong bulan andung iya selek Mas Rito metal gila re bila lano dateng ya lah yuk jengker sakti ya tari longku gi Japok boleh deh Tretan Morikso taro juga Kak Jumah Raayana Romlah sami-sami alongku Tasuki. yuk deretan kotak nomor 9 ya di situ ada Tapengsor Japok boleh deh. boy dong Neko kanti kasiri sana toh Talangkong de betak tan rumah motor sekelangkong peten gole atas undangan nampun alongku Talangkong de putri kendedes minta kenting sekar ganggung benar apa mas sekar ganggu nang tuh siapa yang nang tuh kan kira suruh setika gelandang oke tanah sutradara bersiri sekar ganggung rak tapensor mana apa yang boleh tapu nih kowi ireng nanteng nu pasampurna Dutreng murja atas taman grup Tapengsor ngatoran salam pagi yuk dengan sekarang ngejabat tong yuk taruh yuk bilang abas lah angin kok pananteng yuk bersama juga dari tadi kak di orang tak seneng taruh juga tak Pak Marele wak saudara tiga seorang kapolongnya ya dan seorang terapolo ngadungan sampurna arah kincum ya setongnya semolnya anak gua lah tantena Kak Manawi Bila Kak Samson roa senanten bintang panggung Surya Budoyo Abu Kabudoyo salerana laga padang long-polong sejak jomojo arasa yo mas sekar ganggung kendingan sekar ganggung matawi sekarang ganggung le aniko gending sekona para padele laben puspo tak kira nanggung bila pon tompang taresna matrip katika tak kira cogojo semakarongan buat juga apel sate buru lebur gentil puspa mare lebur apel ada sate benega
sembah nuwun, yuk kembali lagi. Hah? Bos siapa beri kini kau siapa? Tuan rumah, kia boleh kau tuan rumah tiga. Bok na tahu sananteng matawi ngicung dek ebri saya. Sepuru kantang tengah siri. Bok na nanteng ada. Bok na menang tengah kak, bok na nang teng cek lah pedat, cek lah bendrong. Teti papate dah ya rasanya. Oh bener. Teti nyaman ane korbian melodu kale. Otik beri saya keras boleh kak saku nih sepuluh komandos alos. Yuk lo mampai pon pancer limo. Talangkong dekat Sujipto. Dekat siapa hari gelap ni bapole gua. Yuk mari Samsul nih kok kali kaipung kare. Tak agar bayi jeda mong orang berak sagoni. Sekenteng teretan ipung tanpa nama ampun Setelan nama jadi anak si ipung. bila nentang duja lesek pas cocok dengan akalan pikain batek do kababongan tanto nama asarungan Kain batik kare cekak janji pakun edete pokok ate mula lulu banti kacok kakebain mainan Eke alim bay mong san koni mong. tapeng sarne kok persatuan kak mat awi ne kok katuan tanto nama katuan Yuk tapeng sorwak juga berdetak mari lebur le. Bila batawi ruang tapeng sor roak pada taretan samsor ajan dia pak angker omor Selamat datang kare eman sejak gunangkum kare eman sejak gunangkum Kak Sumar. man arwah pada ali sagalang kau balong kunai Iya tak rogi sebut pabrik saiket le. mana pungan tada pada Sujipta kare pungana jagan janawa pada Asal margani. Nika ipang ampon entele
dari bawah ngalek ke atas marena pas turun pone Ya terlagi ya boleh menipu. aing mata akilian akrab pas tak ikarasane Rasuki. Iya le. Balar tak nantong ada ya kak. Ayo matawi kare lu. Kare mathawi Iya. setia. Saiket boleh. Rakira bodo si mathawi dia. Berem mama bimbang jera ngicu ngapanan teung aja. Nang tengah gelu. Tengah. Nang tengah gelu. Iri KPC saya ketebu. Mathawi nang tengah keng tongon-tongan mbak nang teng marena. Hah? Maksud ngicu. nang teng dari bebe depan atas ngenyong. Ngicu. Kayak ngari atau ngontongan. Bodoh tapi tak tahu. Yuk, lo mampai pon. Nih kak, pimpinan dari Tapeng Sor sama Kerongan. Mbak, apa ya? Umar ya cenci. Yuk, pangkor. Siapa dari Bobowi? Pangkar Oke, wirama lombok kala-kala cangkrek kak matawi raja nyersor aneka agrop tapengser kireng datang pas laporna sate jentera Bapak teh keluar. minta geding pangkar aneka maampun nanti mon iya lakban bulan dikajak mongkar bulan esar mulai sapele mulai sapele adik ko ampun nantang acocok pesek ketane cincin isar mulai saben sengak jak pakare rep arepan Garuda bose. mun arwah dengan keandel ajas celeng ketika bula kare lebur dalam ate bula kare seneng kare Stop. seneng papa ada ben seipu Berarti termasuk jeje. Jeje. Jak naseng kok minta tahu ke ambuna matawi. Boh, mak bedering seni tak tahu kamu. Iya. Sia. Iya, Iya. satya jojo benar. Satya mari nang teng kare sing junga. Yuk, lakoni pas Agentong. kasuki ya. Njek kecung. Mare nante tika sarang icung tika ebri seketebu matawi bila reng seneng secak panangkum kare eman saling paongku Bong, ah semat hawi saiket, seipung saiket, se Samsul saiket. Mikirnya si Matrim mun beuna sapa beri ayo. Seseket ane to oleh nanang sengitung ane kok kita beli rasuki Kok? Minta boleh. ana pejet beni pidana neko neko bada agrop tak marelebul bila samsulle ane kok apolong ben bulan Betul. Bese saiket berbula kabelanjaan terebri ena bulan ni kok kalah
pun lombang arwah mangki itamo Siapa boleh gak? roak bada pak kale pun roak bungen le Haji Mas Noto adik gelar si raja bonsai Dimas Noto arwah si raja bonsai bila samsul di tengah surya budaya pacet seneng ketika sorang kareman lompolo sejento ngojo bila kerja adik kok mak cara nikah pak kale pun asal sama telar nangkep putri kandedes le semanggi itamoy ane kau kapang-kapang seeko cak lulu eko cak kebel raja roak matawi tanto nasi raja nyoreson adik ceculu arwah mak selanya lah gula senang mas Rito ketika pak anggur omar samsun mana pacet senang gula ekapo longan ayak talu nyon ati le Sia, iya saya iket pulana. tambah boleh mungkin Mas Noto nyon ati atas nama aniko agrota pengsol Ada Seji Wisnawi tak ada kulina sakali laju. roak badalek pak kerek sadik setak marelebur le pak kalebun mak sorong ngerem sayang Yo, Kang Uleng ngetorelo lapi itu pada tak Allah. roniro Tak Cekan ruang sergap raja wali keader suci nekok mas kiale nekok sesepo anekok mak mpon ngerem samsul Mungkin kok dari Seji Wisnawi pada bodo. Arianto pada Mila Sudipto le nekok pestera esolor kau lah moji putrana terbeda ajudu pas maka bisa nyambung. napa neta menteka hajat le panjenengan jangan tak kelar agar raja kelar nangke lulu saya cukan roak lapindo Kang Maseri lokal muda cukan kau lengatore loktu mak buruana tika tak ngiba topi miring Injek le, jira beerik sing ibu. oh iya Lah mau dipanggil ibu jangan ngamuk ke tani ngalang. biasa nalako asalengka bila reng seneng jakun odik nyeting pak kalebun Nendri bula emana toro aota Bagus. Cimisnawi Lapindo le, liko pot elong. Tak roniro jirin bawa pada. Tengwak juga berisi
sun mak buruan tika tika tak oleh kare emal tolak cek nyare lain matawi kare emal cek nyare lain kaatur meriksa juga nekok pada ongkang sakalakon seteja pagi sedang Tak patele akibat tope mereng le. Ada apa mun teu nyaman nah. Tak napak kale bun lombang. Kata kok bule okom. Iya. Iya mau Kenapa Ya, ayo kok. kok? Saya kalah vokal. Mun temu. Kelok molale bula tak kira ebri nyeting eng bula tak nyeting kata kok rasuki Berempat. kata sok kaula arosak hokom Pathawi jangan dilawan mo. mula tak nyetingan mereka takut rajanya resor arosak hukum non ane kok le kan kata kok bula hokom amal kenale terwa belum roma rasuki Lagi boleh ngaling weh. ngaji ibung badang bagus kalong polong laban aniko agrab bahasa orang odi rasuki bila neko arosak hokom tantona neko le arosak neko agama Aku arosak aku. bila bule tak kale dun ngebungin bila kimas noto ekocak sebusar alam ekocak bila lah mau panjang pamungkas bila naba nasi tahu kagem mas ya engkau NU aslina NU Jadi aslina NU le. Serena seringin nomi belik tepak ka UN. UN Hah? Bawa puru ngacuri, ya ruka puru entos kelu. biasa Burung aja nasa di lek sini, kok. mak jadi ya Tina kula kundo pak. Si ande si ande lumon ande lumon ya romo tuwa Wono putri gaung-gaung geli oke putrine kang ayu rupane motor sekelengkong Klinting kuning iku Tapi kang sor. dadi asmane ku ebu kula boten dan peran margoni pisan stop wetan meten kok ngene ana nyonya anak ki iya kone elu lek yuk nih kak sebagian dari tak roniro juga nampun alongku ki alhamdulillah mengatur heran bila ngabes mandira umum ego ternyata grup banyak si alongku alhamdulillah ngereng lagu yang ket punya ongko seheran li sateje cakanca banyak seheran ongko
Mak bisa nih grup punya saya banyak belinda kok. Berarti Pak Sujipto Akarja sebelum Akarja macet banyak kanjana luar biasa alhamdulillah. Yuk nih Kak. Yuk nih Kak pisan sesepuh kareng sareng si Anom. Ambian makin noro, gelek kan pisan numpangi. Dadi makin mabeli. Banten Sing udah wajibun Paci. Pacin muim kok. Oh saya tak napa. Bagi dua yuk, tore. Bagi dua tak napa. Tore. Engki tore. Hah? Yuk. Sebuah permintaan ya dari pisan sesepo kan ki kan? Pisan sesepo ngasukan ini setong geding, kacang kembang. Cok sangret. Karena saat ini murah ada kembang kacang lah. Oh iya. Labinya saya kerek. Kacang le Masa nang abisan sesepo pisan sesepole bila atmori ibu athona Yuk Pak bila Atmori. Sujipto kare bungana andi pisan macek rogona Pak Armori ibu atone bila Sujipto nyonya Farida sapisan nih kok pun pada rokon le sesapisan aneka rokon putra sedua terbada pasti satu jagan jaat muri nolongi moci bila sebola japa armuri ani kok kabilang pisan sesepo bu atone Iya pisan sesepo. ani kok pon keaturan pencu lulu sananta pon pada rokene mocia kaula tantone nulungan moci Yuk Eki Pak putra putre pon sekadua terbeda judu pas tenda Eke beele. Eke beele resep sulit. Ajak nok ke lain. erengan kapangkung dua serangkai Aduh ngiring kok Pak Atmori Wak juga Masenengan pisan sesepo bila Pak Atmori nyonya atona mata basening suli bika benula Ayo sulit dikatoron Terus juga nita mata toron masenengan pisan sesepo Para peden sakone Para peden. Lah Padahal Oleh datang ingat kunia tuh, bisa namuso iya Mun pada ini kan rapi Kauladannya pun sempurna Pembian oleh oning Pak Sujipto Orang ngakarja nikah banyak pengeluaran Pasti banyak pemasukan Nikah ki sekalian berarti kerjakan lagi berak Kare pisan sing ngoda kaya.
Terakhir deki malam topeng korbian. Apa kesah mon topeng kesah. Mon mangkin korbian. Taruh agilu dari Pak Atmuri. Sarang ibu, Bu Athona. Minta lek kolek na Pak. Seket. Gelap pisan na noro Boh, cak na jalannya mana tengkale. Pakun si beli, tak naja nangkok gi buru. Jenuh. Ada pemasukan, pasti ada pengeluaran. Ceklah kewajiban. Mare. Bemau bekasih gundul sih mungkin nih. Betin Rasuki. Iya, alhamdulillah rekening kamu lot deki jana. Saya buat Honda. Setong. Dan cek pangirim aku besar nih lagi tobung. Yuk lakoni lek Suli. Hah? Yuk Bapak Atmuri ya bersama Ibu Athona Minang Kebisan Sesepo. Yuk lakoni. Atas nama kaula Pak Atmuri, saya cekan Ibu Athona pisan sesepo. Antara bula mak kauncangan Rasuki. Mpon saya males sadiki bulan iko perek. Soro ben Pak Atmuri buru. Pon ya tore. Alabus bulan najan ojan, najan ojan. Atas nama pisan sesepo sarombongan. Dari curuan kalongkuan anyu nasaporana kaulanya bis parcoma tak akibat dengan ban kiban patek matre atas nama pisang sarambangan dari curuan ngabis para coma kuncoma nekani janji saporana kau letak aki beban ponapan saking dari terona akompola ngampungan mak kapunya tidak baik gak sih Pak Al Bule takok alap fuak ojen Suli. Marga takok bule sekering. Iya kok. Tak usah nyatur masalah ben kiben, sepenting dikalongku nah bisa. Bulat tak kok suri, ani kok sedih.
langsung hilang ini tajuk. Pacet takut seojana Ocan wa pokala dua Rasuki sekringah temung aparek samar kebulepon mare anak sedua terbeda cutu pastena markesanun topon pada epek kere serati sataretan bila ocan mata apa jung rasuki sabab mon sakit tika mak usah sontek kak Sujipto janji sesapan samangken pun tak kira burungku tanto tak kira sampian sapisan dengan adon kok pisan sedari juruan sanotopon pada kompak kajen cuma ijo kajen lemu
Matur sakalangkung gi dek silarna semulje Ibu Adhona bersama Ibu Atmori. Sekadi majukan dipangki sareng Pak Sujipto minangka sepul hajah. Abisan bila pada rukun bunga anak tadi pada. Iya. Sabu kecil Nintaratin. Ah siapa? Kilitnya siapa itu? Sukile ruwala bendina. Sabu kecil kakak mira-mira najan becik sayang sejak rasa Satu kekile bunter-bunter. Antos lu kok gelek. Ini nak ada kawasan Jengger Sakti demak ande. Bemulai kadem. Yuk deretan bersama juga lokal muda ya. Negasi dari kota Kelapa. Kelapa apa nanyiur ki? Iya sataretan lek. Oh iya. Wah ini oh ane kok seayan gi. Minangka calon kerja tanggal berapa pon kerja nama? Tanggal 5 bulan tahun datang gi bulan tanggal 5 bulan beluk tahun 2006 lekor ya. Tiga tak nang tengah. Ayo lakoni dulu si bakal maju kada. aduh kan Tina si bulan bagi boboh bian. bula tampuruan jika tak pada berbiasana keluar malam kah laku muru mulai sehingga andi sempenan boleh adule beda apa kak dikane komak bila sumber apa saterop Wak Mustafa
boleh beri korpian saibu sakalangkong akilok malu lo saam coba 3 tahun dah tengah cereng icung am Aduh apa ya le Gula tampuruan detika Jika tak pada berbiasana Kalau malam kak laku puru mulai Sehingga andi sempat
Apa batorona donat apa? Bok na ha benja nyeraki paraben ku menji. Mon ria lah mari matoron, matoron mesin, mari nyervis. Maksud tuh cucur jangan si Adi. Kau tuh cucur. Ayo nak desak ben beri laki si genteng buat nak. Din. Ha. Donat pi. Talangkong dek ka donat ben gocor. Apa desian di? Patepat tiga di. Oh, king ngerti. Engkau buat napan ngadem masih nyaman kata ya. Entah selu, bodoh ke jamus gue dia kok. Kayak di tiai pesto beri pecot masuk ke jamus. Au bodoh tiolar. Wah, tes, pada nyaman. Yalah, minak jinggo ben. Hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini telah berjumpa kembali di antara grup Tak Ronero, Putra Nyati, Tak Langkong dek kadonat Sakti, Lapindo juga menghadiri atas undangan Bapak Sujipto. Maka disitulah bersama-sama tak lupa menghaturkan sembah sujud yang diutamakan kepada yang terhormat Bapak Sohibul Haja, Bapak Sujipto. Arena ampun lomengser dek mungkin bere nande eki para dot kadito anyata aki kaangki menghibur Bapak Sohibul Haja. Pedih kaulaten dari jauh angin ngeleser. Nalika kadin teterentok iden palumampai pon. Sang Prabu Arnom Tak Ronero apel Sugianto nyamai pon. Sandet rang-rang palumampai pon. Apel Sugianto. Hadapi nih kok sing akar je mak ngeteki kakak bunda je hadapi Lapindo persatuan. Nah memang kurang anak bila sanonto di kamon beri ngajetol ko si abri 100 pak sini pada bede kak moro nih kok pada alongku cerita setengah saya tak ada pada siap nama bida nanaji laku nih kasanguan Sandit terang-terang panan tengah cek alosa patut ongku abesena. Iya ada nama benar. Moncet eman bana bula ian tosa kareni ser along polongan along polongan yo mas sandit rang-rang mon arwah apel Sugianto mon abeng jung aberna biru Bagus. kare eman seja domoto Los alos siapa Sugianto. Umum cerita pas ekorangan adiko toro anda sakalang kong cerita hana
setong kok kargen. Nah, mantep lah juga. Bila cakap siapel, medek tiga mau nyanyi adi mau nado itu di. Baru mati kado itu di. Jalan-jalan. Oi, oi. Oh, aku udah tak mari kan kalau pak engok lah. Madrim banyak lompan. Oh, nalika Kak Dinto budi kawulaten sang putri Dewi Lulu nalika tos ngantos bekal epon Bapak Asjuni abekna ngalengsang posan de orang laki si anyama Bapak Asjuni dia cing Lulu Apa paman? ajunan engkele toron kangkui mangki bekal epon Bapak Asjuni. Paman, Belum. si kemaan lagi nangkok paman. Kak Dinto sahabat biru tinaju. Siapa tek biru ya paman, jadi rajo ya paman. Tanto sakali Kak Dinto si aja celuk joko tingkir Paman, tinaju. jadi rajo ya. Raja tinaju. Apana paman? Kantong nggak tinaju. Iya iya paman. Kang Mas Asjuni, panjenengan rajo jak napa paman? Nyeraki si raja tinaju. Tak bisa dibekali bagian selo. Mun sekeni tak nyaman. Tak nyaman si raja. Coba kakak luar Kang Mas. Toroti bona Kang Mas Asjuni. Cek terona dan kau le ala kia sayang. Taklah rajoku paman. Tak salah pele ajunan tinaju. Rajo ongku saya ikat paman. Pesesaikat ciwakit berenana biru semira roa agla Ngereng Prabu Anom Asjuni. Cedus todus tinaju. Cece iarap mulai dulu sayang. Mulai bila pikir tak ada jiwa Nalika Peseseket kebelan
jaga asra bos ajem pada ngirit Kak Sugianto juga ciwakit adi paseri hanapi wak jalur karja bila nafi seakar bulan sapolo niko karjana adik niat terteka ajet tanggal situ niko karjana bulan sapolo adik niat terpada atak kajat cakan jana niko pada kompak-kompak niko lapindo juga tak raniro sanunto pono pada apolong bila apolong cek senangan tak terasa apesa tak terasa apesa niko pese ebuan wak sorokala sengak kondura tampuruan tika ka Evi semak tika ka Evi tanto nama mas semak ciripto pesedu ibu niko salam bertantona pacaran? Hah? Siapa pacaran? Sekondur. Tak bisa. Seto
sujarin setia hati seratona narakah minta bektona sakecek saus karena nikah pisan dari curuan jauh mon bisa kira-kira bareng paling mana maksudnya ini bangga dulu sakecek gue lagi mungkin dia mulai gelap pun tak kacapok kan ki Romo ki minta seper tari mana dimin ya tore de penatarias pengantin dari Wahyu Decoration bedena anak mempelai sekampah engkele atoraki de pangkung dua serangkai Haji Pathor monggo kepada Putri Kendedes Pangantanan. Tarjukan selingan mik pola beda semangki kontak gelak engkele pabeliaki lanjut ya tore dek penatarios pengantin dari Ayu Decoration Ananda Rianto asareng juken awit tini asareng juken warit engkele atoraki de istana panggung dua serangkai Pangantan masuk. hah? Masuk adem Esang ku ngucap palataran ben burung. Pangantanan pangantan iki bedenje maksudnya Iya. tak tong 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 ding ding dor Tarjuken Taman Indah lokal Manding Lau ya torelo kutimin pasaporna ngereng kopi teh siapun tersedia egel dari kutimin sabar tari mana ya mas anakku lereng segenteng waktu nila benwarit nak riak tojukan awin sarang tomon pada tengkah hajat tak langkong pisan sederi curuan engkele pada pakompak aki pakompak aki anyar Talangkong de selera nasi mulia Pak Sugito Nyonya Farida Tarjuken Bapak Atmurni Ibu Adhona Kong Langkong Pak Kusairi Ibu Hosiani Ngereng sateja pisan sedua engkele merapat dek pangkung dua serangkai kuda kangkui adam pingin berenapot terapangantan seperti etemang ya
atas panggung geus serangkai insyaallah lestari Kak Dito nikah parompak jeren. Ya Mas ya Mas Tor juga parlai kau ningi nikah sengirit Deki etorok dari mungkin barek terus ke timur torok hilir Suli Suci Rus anak bulereng segenteng Tini laben warit jugen Rianto jugen Awin ani kok mon pada apangan tanak teka hajat nape niat mon kabue sini mang yatas mon tak kabue ibu bebuy mon tak kabue yatas beda pisan lah sanemuna suci dia ya tore timin de Pak Sucipto sareng pisan lagi oke ka panggung kangkui adampingi nikah sengerem dari mungkin bere terus ke timur terok hilir ben epon duteh dari binian ke ade oleh sae oleh Naramayana oleh Rapi ya bon deki lastare bini langsung isosol kalaben lagean dia mong dong anak imula anak temangan nati kasanuntona Rianto laben Awin ruak warit laben Tini bila repan laben Uut tiara tak katikeun nak sarta pengaruh anak muda sarta pengaruh apa gantan nak maikar rajai sakse enak tika bener-bener sedari juruan nape pole pon pada etangan pon pada etangan tak gempang nak reng seponi kok ngarjai tika tanto nama raja bende napa minta napon pada etekan ni wak jugen putri kendedes sesiang malam terakhir deki Surya Budayana esoting ben Ramayana ason nawak semina jinggo pisan se anong nikok sadari candina sakalangkong sateja mak palongkuna
saking terone mangati pun pada tekan kok sedeti hajut saumur rasa kak pake asape sarianto awin ruak marit na bentin pesenana pun itarema kening nih kok kabelence sanonto pun tepak di kamak pasangan nah epak mak pada seneng tantonan nih kok sesapele anak foto pecing pun asa golang waret cekan laban dini nape boleh repan uut laban dia pak pecing nanti kang ngaji nanti emak oleh tak perdoa marah jadi mak oleh berpiring sebentar syuting nak Ramayana ku ade nawak se ayu panggung kayuk ni kokot ade genah dua serang dari kibat hor geruak ben-benan bulan lima tiga pon cekak kabin warit ini aresa nonton tiga pon cekak kabin kalebut kartini senonton tiga pon cekak nekane bola kare bungana sesa bola kare bungana paat muri
yento awin mentak bengelak di kamu kerpereng kinaki tak kempang nak orang akabine mentak bengal tikana nangkung putrana ure
pamanten Joko pagikeun ka ditu bisaos karena tak Joko pagikeun ka ditu insyaallah deki malam ka ditu bekal eta mangjukeun seni topeng surya budaya dek sateja pihak pisan sedari curuan baik juga sedari canggih deki malam sateja seorang kagong pakeuna gunakan kuinyak anak pangantan sebekal etebang surya budaya moga pamoci dari badan kalau untuk anak empat berjudu pasti dari dunia kantos deka akhirat amin Allahumma amin maka dari kadito anak pangantan pabudia boleh wahyu di parasan badan kaula sareng jaga putri Kendedes putri terus aki ide lempar jelenan yuk giliran na putri Kendedes dem apa yang cung lah talangkong dek kajeren gi dek kajeren egele pamasok dek kadinto tempat asarang saronin second lagi dek kajeren sarang saronin egele siapaki karena anak pangantan ampun sami-sami siap di mana? Lah suara tak bisa patengki kok jo. Mata jalan rasuki nyaria boleh. Yuk aja boleh. Giliran apa Ros? Onla-ona Sucipto kare bungana Wata moya ontur datang Faridami semalolo Wata moya dek banyakna Yuk tanggal beluk bulan 10 selera naring bagus saudara Yudi alhamdulillah nikah luar biasa ki Pak Sujipto Kanjana siapa nih gue senang tengah lu bagi langsung alhamdulillah juga nikah si Bapak Hori gendingan apa Pak Hori hah wetanan yuk lo mampai pon nega kahori si bakal maju wetanan sedih hati ya bersama Romo Sujarin sere ratona narakah harapan mau tak lakuin pancur pada besena pecah 1000 seyudi besena mau saya gak mau hibur ngering laju lah kalak nyantai pun
ane kok maempon nanteng nu maempon nanteng bila ngabas dupanan tengah demak orang tak seneng alas ong kudu ane kateng kakulina Pek dimasamkan seajar seganteng sekan seajar kalampi batek dengan asarongan ke atas ani ke asongkok jalan eden tek margetain mainan dalam ate kare seneng seeden tek le markebun tain mainan ate bula pon kare seneng lulu ate bula kare seneng Dimai Yuk, terus lagi. bila Yudi Setiati calon kerja tangkel beluk bulan sapolo Neko Yudi le akar Romo Sujaret seeko cak ratona narakale wak Romo Sujaren yuk lulu nape pole cuken bada yuki kak mongi wak mabeli teka du cuken bada sudah makom Niko Yudi Tanto nami Dalona Karaja Bola mochi terteka aja Du setia hati Mona tanto naramu sejarin asduki tak langkon dak sakaja pola ngiring sakse panika panganten anak tinilah berwarit nape pole Kak ono bulan Pekera kerong kak tak langkong jadi keranjing sarone yuk kita ngereset yuk nyorot juga tak kira nyorot saya bungsu nih ke apa along kuy terus selangkong along kuna kemuke kekia sampurna Ali Aslawi Sejuta Metropolitan setia hati Iki baaka atas panggung iya le Mon arwah pada Pak Marjuna
Maski Pangeran Gondrong. Longkularis, longkularis. Ayo kaju kimi ngiju kami. Cocok carang. Yuk cocok carang. Agak jungkun saron.
talangkong de panitia aing luas ki. Aing itandon luas. Wotan lerewon. Iya buat nama lah juta orang mong. Tahu. Maksud tuh cek doje lorong, cek timur lorong, mak taur. Tengen. Hah? Pangampungan na lorong. Pure kan beda hotel lah. Benih pangampungan hotel. Ayo acelen ale, mak celen pole, acelen as sanon togat, taman indah nih kok mon pada alokku, aniko mak taman indah, sumbai tile. Ngitung manjai Madu terang dureng serati. Ada nomor mak ilangan kun setong demaan. Bo. Sehingga gue beli nomor hotel. Hah? Bawa bani nomor hotel, maksud tuh nomor tamu ini mak. Bami lata noro. Mau buat tay pasangi. Ikalak rahmo. Kalau rah mau gue nomor hotel. Nego tepak bung, dinto bung. Ane gue kibo lagi. Hah? Yuk taman indah ya, taman sare, taman seasre, gelek bulu nangali lokal mending lau. Demam pon. Hah? Keluar mon nih. Yuk bersama juga tak kira nyerot si bungso ya. Nyerot si bungso. Nika Ervan saya bakal maju langkong dimin. Oh. Begitulah. Bayi maksud tuh sinang dengar oleh. Maro le tak mati viral buat. Enja. Yuk lo mampai pon notoniti. Kalau ben iringan genting. Apa buat nam minta keputusan dari pemargusu? Oh, lo mampai pon setong geding sandit rang-rang. Mas gending alek mak sandit rang-rang, gendingan nase paling nyaman aniko ale Irfan. Tak kira nyorot niko sebungso sanon tombon pada datang panyitong bentaman indah. Yo mas sandit rang-rang doa Irfan dungan senantang andi niat wa akar Yuk atas nama Hono takir belu lekor belum sangat siapa lagi tak kira nyorot si bungso malah mau putar pada tengah hajat. Ruang bedekan lile tak kira nyerat sebungso lulu ani kok taretan Irfan. Tak kira bule coba odi jadi ben bule tika tak kira epa karele tak kira epa kare arep Pajot pantes cocok ben selera nak Irfan asarong wak bintomo akalampi wa batik coklat sarong ruah bernakoni pas sering bini saya kemat tak terlalu lagi memisem mereka niko kari aden te pikir tak kuat
Ketika bula cuma seeman dulu, ketika cuma seeman. Yo Yo mas, sandit sandit rang rang dalam batik roa semelek kenang roa apulu kari aden teh babeda putih lo bolong saleng paesto saleng paesto. Yuk saudara Ervan ya sudah mengisi acara dengan satu tangteng erengan kenting sandit rang-rang begitu dia sempurna. Langku gegek kena Ria. Ini tuh ada. Yuk lakoni Evi. Apa Vi? Mas Joko Vi. Mas Joko. Ya Mas Joko. Ntar dulu. Oh pokoknya tahu Mas Joko Pi. Iya ayo. Pokoknya konjok nara tahu. Perkara bungkil lah ti. Lau ku nak kana dia. Hah? Garigis.
ayak talo. Oh, ayak tahu. Saya gak ngejung penyaman. Masa nengah taman indah napa boleh tak kira nyorat sebungso Ali Gila taman indah lek ruak bede tak kira nyorot sebungso. taman indah gak tahan pada long ipung Ini kok penetretan ipung tantone Surya Budoyo. ruak pada pak kali beneripin gak sanena pada long Silayang si tobat bede. nape boleh wak meregusu salah ada pada yang berbunga tada Putra Jurlah. Ayo ayo sambil lakoni. Jadi ngecung sakaran lambu lah nyanyi apa boleh. Niko ka Ali tak kira nyorot Sapa jiriah, sapa jiriah. Sapa jiriah. sanun tomak sorong ngicung Biasa ngajeri. Ali tak kira nyorot sebungso. Anika juga banyak irpane. aberkelan motor pampa sanun tomak epas senengan Mungkin ikut lek kula buru ngajeri. Aniko Irfan ampun ngirim ma ampun ngirim Oh oh la 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 la. Metropolitan. Duni cung malir giliran sanun toma epas senengan sanun toma epas senengan Buat kedego bedega asnawi. Putra Jurlah Anika persatuan. Dina lu ada siapa nyaman Benggona ipung datang lah. Hah? Ipung benggona datang lah. Ini mah. Ceria. Subaidi enang ban bula abari peseni kal saebu Medenan jiriah. Mak gue sih kabun. Medenan nyaman. Abri pesele pon etarema. are sanunta ban along polong ban along polong Selamat datang Surya Budoyo Montado Tamoy Eta yu begi Arasuki. Ah, iya tayo Pese saebu epa polongan Diko eka belanjaan Bagus. Oleh tanya jiriah.
bujane serak. Motor, hah? Kabeli bujane serak. Minta apa? Iya nyaman mau beli buja aja lah, setuju kok. Babuja 2.000. Ayo orang saya bu. Iya kan termasuk mode. King awet ya dia. Iya iya. Montangin ke wipala payah tak luang ya. Lamben nih saya bun. Ampun. Yuk matur sekalangkung ya. Taman indah, baru juga tak kira jalan sebungso. Selamat sampai tujuan. Yuk giliran ayo. Hari ada senangan nabutnya batik makrif. Oh. Ayo ayo aja Seperti sabun mandi apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci kanyai. Padanya seperti sabun mandi apabila sering dipakai makin habis kurang wangi. Percayalah cintaku suci kanyai. Yuk berjumpa kembali bersama Putra Jurlah ya. Sebulan bintang bersama juga Neka Agentong ya. Malar muke dadi sampurnana papangkin nalika bekto saat ari samangken. Montade tukang tang tengah dina mayuk kocagen laju. Wah, kasawi tahu Julia. Hah? Si Mas anjir. Joko, Ji. Mon ngecung bisa ya. Mas Joko dari Babalu. Hah? Apa wi? Iya mayuk menebak saa. Sukawati. Ya ini mah ya. Iya, senawi Bang Icung TV. Mayuk coba mon gila tak bisa ngomong gua ada. Allah mau napel ya. Nyoba suara si guru nyemi. Mon anik kok. Malah tak bisa ya. Le Asnawi Putra Metropolitan. Kubusa. Bebena. Sanon topon pada alongku Putra Jurlah. Sebulan bintang wak juga beragentong le. Sanon topon pada alongku. Iya, kota Noro benar. Ngedi ngedi nyaman ki aku. Tak terobula si abu kerja teki. Nape polele juga nikok bede amir. Kau itu aja vitamin kerja kelas akhir. Seneng setade pada Pak Sujipto. Kancana pada dateng kapi, pada dateng kapi. Ayo ayo, agentong kaatane. Putra Jurlah bulan bintang le Asnawi Putra Metropolitan. Mas seneng arwah Asnawi, Tantona Putra Jurlah, Jurlah.
si layang sito. Layang sita pada badan kecipno akan tawada atale Nasujip nolek kita reset tong montak kacapok tina entare deki malem kok. Pas entare deki malem montak melo beto. Agen tong anane putra julawak pada bedeng le asnawi si putra metropolitan. Tuh, lah saporan euy. Tak kening tarik onggo. Yuk beri saya kocak mong. Mas Joko Iya, beda taman indah kita Mas Joko. Oh, beri Mira Jambu apa? Yuk Mira Jambu yuk. Ada Mira Jambu nasa kali mulai. Mas Joko. Oh, permintaan apa? Ya. Kopi bun? Hah? Oh, pahit. Masa tuh tinggal lagi ya kero? Bersama Asnawi.
yang ngocok nyongkel iki. Mak nyocok mbiyen. Apaan? Apa di situ cok? Beda Arya nyongkel marah. Benih jadi ya. Mau polisi. Benih nyongkel. Apa? Dia nyetrum. Iya. Nyocok kasih kok marah. Dia jabok sitrum jadi ya. Di mau oleh semira-mira ya. Duduk kemarin dok sono kaki. Tak beri bun. Boh. Apa mak main marajeri aja? Iya, engko tak beri. Yuk matur sakalangkung gi. Agentong taatale toru jugen putra jurlah. Aduh bedari karena. Ki kalangkung. Adu pipiku dicium Sucipto. Aduh bibirku dicium Sucipto. Yuk. Ku tak makan sekujur tubuhku merajadikan tak enak makan karena Mas Joko. Ku tak enak tidur karena Mas Joko. Mas Joko tak Mas Joko ya membara cintaku, membara rinduku. Talangkong putra jurlah. Agentong mek ngiba pencung ka dalam meta Saya kayak gersah. kiba saya nyongkel wak lo. Siapa sih nyongkel? Pencungnya apa beli? Boh, maksudnya baru mana kana nih? Tak langkong pencung pabeli lagi. Ai. Masalah, eke bakada porong ku kana jeri ya. Nyari kaso. Anu tempat kepencung lapar. Eka berengakan. Bener ku tempat kasih nyocok. Dina pasai lah cu. Pencung kan orok lapar. Yuk gilirin lah Putri Sastria. Putri Sastria. Awas. Edindo. Ya biasa. Nyaman orang ngudik re. Salah lopot di nama nusah. Ya Ya paling kau buat tu nakir wajib pikiran. patepak. Ya. Buat nakir pikiran gak bisa. Yuk gilirin lah Putri Kendedes. Iya ria gara-gara ngone pencung dia. Asan sekut abolong. Senyocok cak nah. Ya. Tak sekut bolong ya. Iya mana tak lucur biasa. Ayo nak. Giliran siapa nih ta? Bori ya. Oti aku. Terus dah. Yuk giliran serigala muda si berbahaya ya. Beerik nih kak akarja. Alhamdulillah sampai malam rukun family. Yuk maski. Unang ke sero om iko. Para saem alhamdulillah. Berarti kakompakeun serigala muda ajukan jempol ya. Bersama si Pangeran Gondrong torjukeun untuk ayana nanda. Si bekal maju wa sahnan juga mabeli, asdu mabeli. Seleian juga Wak Sulaiman Kak Sahyo Toro juga nikmat nih Kak calon pameli Supian Sugianto pada bede Toro juga Man Mahrumo ya satu aja tanpa terkecuali napa itu Sekar Ganggo. Yuk lo mampai pun entong ayana nanda lo mampai pun Sekar Ganggo Toro juga nih Kak bede Selamat semuanya Pak Sulamo ya. Yuk kita saksikan bersama serigala muda. Sekar
pada Torjuken Pak Mogen pada beda serigala muda Ayananda serigala muda atas nama Bapak Sucipto ngatakan kisah kalang sekar ganggu pada kanggo gedingan Ayananda Ayananda nekak senang dengar kang kuwi sareng tatona songke epate aja di sembilan bareng ojak kerong tak kira leke yo mas sekarang ganggung Niko samur jugon pada beda bila entole aniko ayananda aniko serigala muda salon topon pada nangteng nape boleh aniko beda atruki niko iyan ayana amil nape pole juga beda kaksa ya sugianto lamun nandang ayananda cek baraleba yuk Sugito Ibu Farida Binyak Kanjana lamun kerang apiring kabar bola bola eman tiga patolos yuk terima kasih ya untuk Ayananda saya calon kerja benar lupa ya kak apa le Ayananda sarung ngasih bira wah iya juga terjadi nih kerja bu nah iya le Iya. saya calon kerja tantonan tarang Mikben ya Ayana usi Torujuken Mamana usi bulan sapolo se asmoni bulan sangat tanggal petolekor padu-padu nang ke bunga family se malam terakhir rukun family Pak Sujipto Ibu Farida setuju saserengan ya torna longku ayo apa le antos gelu oh matoron si anyar bu ya bawa mikir isa are boleh coba nak mas kiwa se pangeran gondrong roh bebas menarebe susana tako jana saya gila nyocok boleh pokok mon se demung ya nemu beuy kajiri ya gending be tepak rapak malolo ka bareng Supri. jiri ya taningi apa Aring. oh arang-aring oh iya iya Aring. ngecung anak akrab serigala rangarang-aring bila meski rambut gondrong roak sangat ayana inwan bila kak sopyan pada nongopolo arang-aring mon anik kok le serigala muda andi gelar seberbahaya rang arang
asmunile seakaraje karje nama tanggal betole kor bulan sanga semalam rukun pamili nape pole aniko bedoian ayana amil Baru juga selamat datang tali sakti Seraut ya tari longkuh pasang korna juga nasugianto sanun bedakan dana puna pada kompak arang Niko entok ayanananda mahrumo sepadu bede Sulaiman arang-arang arang-arang aring Niko Pak Sulam mule dugan man mahrumo nape pole sahyuwak pada bede seneng ating alung bolong marani go yuk tanya ki jenele lanjut apa ki nyanyi ya para ranta ala sura budoyo pak geretep lah yuk lekas pon dia ya tengah pabek nyampan lah kan iya apa le ki wa asmoni jalur karaja yuk selamat datang Pak Kalibun Sahrudi coba mandi di kobos masa nengok serigala muda katuan ruak si rambut gondrong bila gak sadar ruak seviral bila aku mau beli tengka sejat bila gak entok ayanan telur ajem-ajeman serigala asrot sakit toon
Tuhan serigala saketot Serigala muda menetanton dirinya tak ketinggalan Pak Kalebun Ripin, Pak Kalebun Entri, Pak Kalebun Sarujukan Cipator bila keempat pun pada ngirim kah nikmat ayana ilah mon arwah berdebak rakib wak lali sakti mon aneka berdebak rakib bila rasid masna terap tu padono panongan jempera bunga kaentok pada pada Dagang jana pada datang Dagang jana ani kok pada Kalangkong Yuk matur sakalangkung serigala muda ya si berbahaya. Alhamdulillah neka ngompaki tor abungai Karjana Sujipto bersama Nyonya Faridah. Sebelum tun kulo nyabis dek tali sakti nyon bektona kadinto Pak Rakib kong langkung juken putra baru jadi ki long kudimin pasampurna neka juken mana bita kaleroh bede care khori napa boleh juken putra Cinang ki Rasidi bentol nih gak sami-sami alongku si calon karja nyon saper tari mana kalau matoto ke setong aki beri yang mana napisan gak setong neser oh siap. Oke siap yuk. Yuk giliran tak boleh lek. Apa deh? Joker-jokeran tepak. Apa nih? Masuk pasar nyari alam benapur nyari pole nyabi seledak kali sakti Aniko putra baru jadi putra Cenang tak ganti kelen Mantar nggak masuk pasar kok. benih mak para pada Jadi apaan? Mun si Bandung tak kira ngelak si kumpang jok. maksudnya nyari sibuk memalengen mulai yang kubar aja. Yuk tarjukan putra baru jadi cari khori nih gak ampun tanda tangan nih. Masih dalam proses. Napa boleh juken nih Bapak Rakib Serau Mawi si tak kuat atro moyana falis tarjukan Junaidi Sianti Galau tarjukan Rabdu calon karja 2000 petolekor Mas Noto 2006 lekor se Rasid tak temuhi Mon se Rasidi tanggal berapa Wondi tanggal 6 lekor bulan sangai bulan 10 karjena daripada teka hajat amin ngijunga dari beberapa mah bana ngijunga wi
Oh sabelun berapa kak? Yuk wetanan ya, wetanan. Selamat datang juga. Selamat Jengkal saumur. Ring longgunares Mon ani kok lek tantona mak selos alas Atro muni kok nyaman Goreng nyamak cek getengah Madenan teng goreng gendeng mak pasapor Satu jam terus tawa segendeng Satu jam terus Les alas Lo bapak epon Akalam bilik tantona mak kain batin Pencung mak kakalong Tantona mak kakalong Aja cilek ban gula pakun edot Tak kira burung eka polong Lulu ban gula mak eka polong Cuma berna biru asam kok mak berna jelang dureng genteng ka atromo lokana ate bule sele burle katika mulai dulu tak kira tak kok mencet engku seneng le katika mak engku Sentanoyo wetananya mana Mon adik kok le kocak gending sekona Yuk gending sekona Tantona adik kok oleh na aku Etek kulek ben buda mak to estoan Ketika neser gule kabula mak neser Yuk matur sakalangkong. Selos alos. Mada nang teng kenapa itu? Hah? Bam mimpian nang teng Pak Jarek. Yuk akan membawakan satu tembang lagu versi Madura Muka Bahagia. Ya. Moga mencar Iding bertiga bekal akabina asokor deka Allah bulan noro
nyeri ate ta ya Kak. Sia, iya biasa. Engkau canang kok jira muka bahagia. Moga apa? Jira berarti versi si baru. Ayak talu. Cak kunnya mana nyanyian deh. Masuk akate wis. Kan iya Sugianto. Karena sesulai macam masuk akate. Yuk selamat datang juga Putra Sakera. Segenteng separit juga. Men aneka tali sakti lulu atas nama Rasuki calon kerja. Tanggal Pak Lekor si Rasuki. Tanggal Pak Lekor. Tanggal Pak Lekor semalam cahaya family sesiang indah family lulu sesiang indah family kok naja kenang tak langkang dak kasuci tole ya tanah langtu Aku rindu kamu, aku sayang kamu, aku cinta kamu. ane kok lamun kak meski tentana pangeran kontrong memang betul ane kok ayana nanda nape boleh kak Junaidi tantana se anti galau Yuk. Bila Rasuki wa calon kerja. Tanggal Pak Lekor bulan sangat. sekendang ke arah suki bule ani kok makna kerja Bila atromo juga yayan tali sakti. Ayo kali sakti, putra Jenar, Bila serigala putra baru pada jadi. angkat tali sakti pendati setan. Oh oh la 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 la. Bila KR mana putra baru jadi kantor. Cara ker mana pada mawi Kak Junaidi hati galau pada lompolong. semas natale tandetung atromo Beda polisi anyar. sarasiti pentol tangkel bulan sapolo tangkel 6 lekor riwahna Serap tuh. 2000 peto lekor rukun pamili si malam. Monserat tu 2000 petolekor nang ke rukun pamili Pak Kalebun Sahruji Mari mancur 500 malam ampun.
Bejar kana. Boh. Ane kok Pak Kalebon eng mak empen ngirim Mas Suri serasi dile geni kok tanggal 16 bulan Sapolo serap 2000 betolekor mun ane kok rasiti Junang Kambola Aprik Lema Ibu Mas Suri Sujito le gelar akar rejo Deki malam Surya Mudoyo Mon aneka ayanananda Sanonto abolong banbula Pak Kalebon Pak Kalebon lombang Sepak Kalebon bilangan Neng budi anti galau Tantola tako abriya kambula Junaidi Japonnya mana rampok tako rampok bilahi jangan kok ada benih suara namawi semulai hile suara kan nanti gelar si tak kuat deti bodoh pengaruh lagi ajar nih TikTok kena kan Iya. deti mayu pas sering-sering ajar nih TikTok oleh tahu sama ajar tidak abon tuh pakai data gue Ya mek pola bibir buat enggak. iya enggak gue tak nyangka aja suara nabut aja wi Tali sakti banyak senyongkel. boleh Iya. nyongkel apa ya jadi ya Nyongkel pokoknya nyocok. yang nguyak nyongkel lah nyocok dia berarti sitrum aja dah anteng tebak kasih 2 Pak Polo yuk giliran dah boleh yuk karen aja toron tepi yuk tinggal selangkah lagi setelah kami memasuki arena golongan dari Tegal Saumur ya bersama Putra Sakera Tor juga atas daya rock group sampai along yuk selamat jalan serigala muda semoga selamat sampai tujuan ya yuk masuk yuk stop stop kok jadi yang ngocak hatem ben hawa takut tepak kasih gila Arapa. Segala arapa. bahasa gila kan biasanya mau kebahagia buat aku tepak aja ri saya buru Tak kira ya. oh, tak kira ya yuk ki arekap kian yuk yuk juga nih Kak Sidri Putra Sakera ya tanggal 2 bulan Sapolo saya akan reje Pak Sujito ya Tornalongku ya Putra Sakera taruh juga Sidri Cengkal Saumur siapa tepat nah dinarehkan lu santai santai Ki Arekap
Iya partajeng buka Pak Sujipto ya. Orang nggak ada nengi grup, keng boleh nengi grup pool. Senyaman Rina paling kena sarikan. Siapa nyangka ata ya kak? Siapa sih nyangka ale? Jangan sih pak kali buntai kasang kagak jana Pak Sujipto. Tak iya. Ayo lu mik anu ke dulu. bekirin aja. Mari ini kuliah tenang mas. Sewajib kada gelu apa nih mas sewajib nah. Yuk lakoni gulu ke Arina lagi. Mari nah kan tak ada gangguan boleh mas tenang. Yuk jalan epon Putri Kendedes masuk pasar. Ayo talun. Reng mulja Kak Sujipto aneko mak seakar jerat tu kene kok ibung rang-rang mulai taretan redo aneka alam polo. Reng mulja Kak Sujipto aneko mak seakar jerat tu kene kok ibung rang-rang mulai taretan redo aneka alam polo. 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 Taretan redo aneka alam polo
kos seratin bila ibu rang mulai aneka taretan sujupta kampung abulak kampungan semulja atas nama Pak Sujipto sesapelang atau kisah kalangkong tekal saumur keadaan mata keadaan le keadaan seratin Sujipto aneka taretan musahna tanto nama beliteng karap do ma beliteng ya ayo aku sayang kamu Madangi ketika benar bulan Kening kakabai tanpa ati si kerong bila seganteng Rina Manggala adik kecil kala sambut Kari senang Ya au bekak Sujipto kak musahna ruak-ruak le semula jempa Sujipto berdepan Kari senang Ya au marane kapan manyitong la 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 Tali sakti pada nyempang kampungan Junaidi Bilai pengarang muleng Sananta pada pangkung Kak Rina Niko pula pan apalah Aneka masa seganteng tengkal saamar sayang pulang lek laban ipung tiga ani kok pada ipangku Pan pulang sananta apalah kamas Mata pasenang pembelajar apesa-pesa ya ayah Apa na sa aring ampong ha? Sa
Sehari sama malam ngampung-ngampung. Kurang abit. Cih. Maksudnya mon sehari sama malam kita teti ya bong. Kurang abit cak lain. Orang ngabit. Benar dim maki. Aku unggul malolo wawan. Rek ayo rek mlaku ning tujuh. Stop. Maaf bedebar peken sakon Mbak Kalebun. Minta tanda tangan. Aduh. Ayo lek temung benorong kok yuk. Iya penjil lagi apa aja deh. Ayo ngonena Bu Sairi. Ya. Terus kira ayo rek boleh sudi. Tahu salah. Yuk ngonena pisan si Anom Bu Sairi yuk iki bae tojuk ka panggung. Karena sudah budoyo nih kak ampun sami-sami kompak ben siap menghibur deki malam ya. Nika pas ekecungan ayat tas panggung esona longkuna sateje para kawajiban sebenarnya labeng kita masalah tapi sekaligus ku lepas amite Suli. Ah, Toron. langsung ke panggung. Ayo bedesak sena Pak Kalebun Hendri Torjugan Pak Kalebun Sahruji napa boleh juga Eki Kadinto mantan Kalebun Bilengan Pak Kalebun Kamar Upaleman Torjugan Pak Kalebun Ripin gelek sakecek nyaksee karena beda dua karja pada masyarakat TV teman indah juga karja nega kanto pada kawajiban tetinik sakone ebeng atas nama Pak Kalebun Ripin nyoon maaf tor sapora Permintaan Rakara Temor. minta apa? Rarari. Rarari iya mah yuk kada sedep mandep lek engkau mulan dek sedep mandep Iya kok nih serkabo. iya sokor jek lah bisa ya angga-angga boleh kak ngiring ya tore dek sakanca putri Kendedes Bapak Supri sebagai Eki Kadito komando acara genting rarari si pedikator oh Eki Masa nengapa Sucipto wak nyonya na Ibu Farida pisan dua pon along polong bila baat muri Ibu Atona Pak Busairi Ibu Osi Yani nyoon amit kala palemana satu jagan Putri Kendedes tak katinggalan son mina dinggo Soteng Ramayana wayu dekorasen napa boleh pangkum duasa rangkai Cipaton
ana seneng akar jeni kok saare samalem dekik malam terakhir Sri Surya Budoyo Seratin sesiang niko putri kendedes semalam Surya Budoyo lebelena pada nyaksele adik kok pon pada kompak pisan dua pada etang ngale mak etang ngale kusairi pisan seanon nape pole bu hosiani sesepo atmuri buat honna nyoon amit kaula nyoona inti semulya kakorangan matrim saleng lulu kaula saporana putri kendedes minak dinggo syuting nawak Ramayana lain are juga lain kesempatan kalebun Henry terapang kieu boleh nape boleh pak kalebun sahruji inang kamas kana pileungan pak kalebun kamar sanoto juga pada nyaksele amit boleh ndak Pak Sujipto saya cukan Ibu Farida rekulnya saporana de Pancasona Hawi apel adik ngepon atau kerentang lapan pisan sesepawa paek muri tantana ibu estona ibu cukan badaku asian wak sesepone ibu punek nepakone ibu abes Amita mulai cukan dak tika ipang sengak pangistona cek kantos siang putri kendedes malam Surya Budoyo mucia deki malam acara naman
Soro Sasa Soro Sasa mun sekereng le cak napa kalebun Hendri mak soro tolong pikir brele soro ape sapa Sujipto marga saare benteng madrim aniko pon alung polong sudah ini kok juga ibu Am Imran kaatur Pak Sunarto ibu Marbuan aniko senare mata mol nape boleh juga Pak Asmoni berleni kok ibu Iskima wak Pak Herwan laben Bu Ani Pak Seini Bu Koskia Pak Sujitno pada beda ibu Asna juga Pak Yupi Bu Aai Sariani Bu Wildan wak juga beda Pak Ridan ibu Rahmani Pak Sahna Mulabet ibu Nawati nape boleh Abah Sunahwi labet Abah ibu Masriwan sekocak pangeran sesamar wak Pak Satik ben ibu Esos beda Amir Epos keramik udah terus kau lihat Amin sakanca Palemana Pak Sujipto lakorangan kau lenyuk onang sekalangko sekadito hadirin para rabu sepuh terjegit adong sisakan jegit bela polnya tidur siseng paru juga papangkian inalika betul saat siang hari samangkin alhamdulillah wa syukurillah dari gelap pagi katos sore saat semangkin karjana Pak Sujipto asarang nyonya Farida saya dampingi sarang dua pisang sedari curuan asar juga sedari kawasan Dandi ampun cukup sampurna saing kena tak mangki rintangan manponapan atas nama rental audio sound system Minak Jinggo saya juga Eki Kak Dinto Putri Kendedes Ramayana Production Puten Kaule sebagai pembawa acara Rasuki si batik matrib Kong Langkong Ning Lulu si Damung Iseng kena beda kasala antor kalau poten si padeng maupun saya tak padeng saya sengaja saya juga saya tak sengaja baik juga dek Pak Kalebun Hendri Pak Kalebun Sahruji setuju keluarga besar Puten Kaule anjong ada maaf terus sapora saya tak batas telepon cukup kirana idulum pamater Puten Kaule ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh